নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। তেলিয়ামুড়াতে নতুন কলেবরে গড়ে উঠেছে তহসিল অফিস ভবন এবং আজকে সেই অফিস ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন পর্ব ছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে ফিতা কেটে এই উদ্বোধন পর্ব সারলেন কার্যত জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রন এবং সেই সময় তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে যেটা তুলে ধরেছেন যে আপনারা এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, জেলা শাসক হিসেবে আমি যখন খোয়াই এবং চাম্পাহাওরে তহসিল অফিস উদ্বোধনে ছিলাম তখন কাউকে দেখতে পাইনি সাধারণ মানুষ হিসেবে, তবে তেলিয়ামুড়ার এই বিপুল উপস্থিতি প্রমাণ করছে আপনারা তহসিল অফিসের গুরুত্ব অনুধাবন করার ক্ষমতা রাখেন এবং এই বিষয়টা সত্যি সত্যি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সেই কথাগুলো আজকে জেলা শাসক বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি জেলা শাসক তিনি অতি দ্রুততার সাথে সমস্ত প্রকারের বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে সুন্দর তহসিল অফিস কার্যালয়ের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সহ যারা যারা যুক্ত ছিলেন প্রত্যেকের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং আশা প্রকাশ করেন আগামী দিনে এই এলাকার বিশেষ করে রাজস্ব সম্পর্কিত কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে এই তহসিল অফিস কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। কি রয়েছে বিস্তারিত বিষয় নিয়ে কি বলেছেন জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রন, শুনুন। म्युनिसिपल ऑफिस में हम लोग रेफ्यूजी हो गया था, दोनों रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स। तो आज तहसील ऑफिस को मुक्ति मिला है, तहसील ऑफिस खुद का घर पे चले जा रहे हैं और हम रेवेन्यू ऑफिशियल्स के लिए ये बहुत बहुत खुशी का दिन है। और जैसे आप लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि मैंने खवाई और चंपावत तहसील के बारे में बात किया था, कोई इलाकावासी नहीं आया था ये इनागुरेशन देखने के लिए, बट तेलियामुरा का लोग, इसका मतलब है कि आप लोग समझते हैं तहसील ऑफिस का इम्पोर्टेंस। ये डीएम जाएगा, एसडीएम जाएगा, बट आपको ज्यादा ये जो इंटरेक्शन होगा तहसील ऑफिस में और तहसीलदार के साथ, तो ये ऑफिसर्स को बहुत सारा इम्पोर्टेंस देना है और आप लोग आया है वो उसका एक ही उदाहरण है कि आप लोग इसका महत्व समझते हैं। और ये प्रोजेक्ट में और भी हम लोगों के लिए खुशी का दिन है क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने ठीक बोला था, जब मैंने भी ज्वाइन किया मैंने पहले बार ये तहसील का कंस्ट्रक्शन विजिट किया था, तो खवाई विजिट किया, चंपावर विजिट किया और यहाँ पे विजिट किया। यहाँ पे विजिट करने का टाइम देखा कि ये पूरा मार्शी लैंड है, पूरा वाटर लॉक्ड कंडीशन में है। तो मैं एक्चुअली सोच रही थी कि इसके लिए बहुत टाइम लगेगा, मैं तो चले जाएगा फिर भी ये तो कंप्लीट नहीं होगा, बट अक्टूबर में साहस लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब उनका पूरा सुपरविजन में इसको कंप्लीट किया है और बहुत एक सुंदर तहसील ऑफिस हमारे लिए कंस्ट्रक्ट किया है। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। আপনারা শুনলেন জেলা শাসকের বক্তব্য এবং সেই সঙ্গে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আজকে এই দ্বারোদ্ঘাটন পর্ব সারলেন এবং পাশাপাশি আজকে উপস্থিত ছিলেন পরিমল মজুমদার, তেলিয়ামুড়া জেলা শাসক সহ মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদার, গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ইন্দ্রজিৎ ভৌমিক সহ বিভিন্ন বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন এবং উদ্বোধন হয় তহসিল অফিসের। এবং সেক্ষেত্রে এই তহসিল অফিসের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে বলা যায় যে তেলিয়ামুড়াবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি আজকে পূরণ হয়েছে। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।